Vittorio Guidone, CrossFit Pompei, Cat Experience, Wood 2. Bilanciere da 20, plate da 10, altra plate da 10. Linea per il Paris. Sì, sì. Dimmi tu. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Power snatch. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10. 1, 11, 12, 13, 14, 15, altre 5, dai. 16, 7, 18, 19, 20, 15 bar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 minuti, 8, 9, salta bene, 10, 11, 12, 13, altre due, dai, 14, l'ultimo, 15, 6 minuti, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 minuti e 30. Dai che lo chiudi, vai. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. 15 bar, 7 minuti. 1, 2, 3, 4, vai, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai, 15. Ma posso staccare? Cioè, se stacco. No, 8 minuti del secondo questo. Mi sto bene 7,59. 8 minuti.